আমার কাছে টাকা নেই, এই জন্য আমি আমাকে বলেছিলাম পাঠান, আমি বাজারে গিয়ে আমি নিয়ে আসছি, তখন আপনারা আবার ভুল করে বলবেন। আছে কথা তো হয়। আমার মানে প্ল্যান কি আছে বলুন তো, বাড়িতে আমার বাংলাদেশ 2 বার ঢুকতে হবে। এখন তো 5-6 দিন একবার ঢুকবো, সবাইকে নিয়ে আবার 10 তারিখের ভিতরে রেখেছি। আবার এখান থেকে हम लोग दर्शन करने बोलो। चल रहे रुको, दर्शन कर लो, दर्शन कर लो, चल रहे हाँ चलो। देखो दोस्तों, हम लोग आए राधे कृष्णा मंदिर, जो कि बेलापुर CBD बेलापुर में है, पारसी हिल में। दर्शन भी हो गया अच्छे से। हम लोग परिक्रमा कर रहे हैं। आपको और नीचे का दिखाते हैं, कितना नीचे कितना ऊपर मंदिर है। वो बोलिए कि जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री राम।